어머니 배우지 뒤에. 근데 좀 빨리 좀. 그러니까 또. 빨라지면 지래. 안 빨라가도 힘도. 됐으네. 두두두. 주말에.
No se te stile. Seguinda with the camera. Hello, sir, the camera. 내 포토 shoot 미카세. 엄마 어디도? Yes, I did. Oh my baby. Oh my baby. Huh? किसको दादा को दादा मा मानी पे में हूँ जी पता है जी हाँ có gì chứ lên đi xuống ok chịu 아재 따다 대라
맞아 이게 스텝 따단 스텝이 रे संडे लीग 아자, 지로로 동네 개요 말이. 제 아저도 비지 한 아마가 응빈 좀 뭐. 그쪽은 남수대 완보 시돌라 뭐마 자루나 진짜 하도 시돌. 뭐마 이거 아빠 하나 항어 있는 콜이야. 네. 밑에 맞죠? 아자 됐다. 나 드링 아자 냠바 제오 통지다 로살. अब हम जा रहा है कंदिन चौदलिंग 40 टाइटन रोड। यहाँ पे टेंपल में आया था, यहाँ से खत्म होके हम अभी दूसरे में जा रहे हैं। अभी देख कि अभी मैं गांधी ज्योतिर्लिंग में आ चुका है। ये वीडियो भी यहीं पे रखते हैं और गांधी ज्योतिर्लिंग का वीडियो जो है यहीं से स्टार्ट करेगा। तो चलिए वीडियो को बने रहना और वीडियो कंटिन्यू रखेगा।